अस्सलाम वालेकुम। अरबी में, उर्दू में इसका मतलब होता है अल्लाह आपको सलामत रखे। हिंदी में इसका मतलब होता है ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। मैं ज़ियाउल हक, अध्यक्ष सच समर्थक पार्टी। आज का वीडियो का विषय है अल्पसंख्यकों का कोई अपना देश नहीं होता है। ये मुद्दा है। सबसे पहली चीज़, अल्पसंख्यक। तो दुनिया में जितने भी देशों में अल्पसंख्यक रह रहे हैं वो प्रैक्टिकल में यानी अमल में तो वो दोयम दर्जे के नागरिक हैं। लिखित की बात अलग है, कानून में दिया गया अधिकार की बात अलग है। और इसमें तो ये है कि हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं यानी अल्पसंख्यकों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं तो हम किसी को जालिम भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम खुद ही जालिम हैं जो बहुसंख्यकों के बीच में रह रहे हैं। इसको कुरान में अल्लाह ने इस तरह फरमाया है, बताया है। जो लोग अपने आप पर जुल्म कर रहे थे उनकी जानों को जब फरिश्तों ने खींचा तो उनसे पूछा कि या तुम किस हाल में थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम ज़मीन पर कमज़ोर व मजबूर थे, यानी जहाँ रह रहे थे अल्पसंख्यक की हैसियत से रह रहे थे। फरिश्तों ने कहा, क्या अल्लाह की ज़मीन विशाल न थी कि तुम उसमें हिजरत करते? ये वे लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है और वह बड़ा ही बुरा ठिकाना है। हाँ, जो मर्द, औरतें और बच्चे यकीनन बेबस हैं और निकलने का कोई रास्ता और साधन नहीं पाते, नामुमकिन नहीं कि अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे। अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और छोड़ देने वाला है। यानी उन लोगों को जो वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं पाते हैं। जो कोई अल्लाह की राह में हिजरत करेगा वह ज़मीन में पनाह लेने के लिए अल्लाह की बहुत बड़ी ज़मीन को पाएगा। सूरा अन्निसा आयत 97, 98, 99, 100। इसी कुरान की रोशनी में मैं ये कह रहा था कि हम तो ये भी नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, क्योंकि हम खुद ही सबसे बड़े जालिम हैं। ये चीज़ कुरान में है, लेकिन कुरान में पहली बार नहीं है। यही बात मनुस्मृति में भी है। दरअसल कुरान ने मनुस्मृति का समर्थन किया है। जिस ग्राम में अधार्मिक लोग बसते हों, ग्राम या देश, वहाँ अधिक समय तक ना रहें। अध्याय 4 श्लोक 59 और 60। मनुस्मृति श्री दुर्गा पुस्तक भंडार प्राइवेट लिमिटेड, 527A/2 कक्कड़ मार्ग, दरियाबाद, इलाहाबाद 3 से ये किताब छपी है। ये मनुस्मृति का कुरान ने समर्थन किया है। अब सवाल ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसे जंगली मुसलमान कहा है? तो हदीस की रोशनी में ये है कि जो दुनिया में तकरीबन 237 देश हैं, वहाँ पर 58 मुस्लिम देश को छोड़ करके जहाँ जहाँ मुस्लिम रह रहा है वह जंगली मुसलमान है। जंगली मुसलमान का मतलब कि
وہاں پر انصاف نہیں ہے، اور ایسے ماحول میں رہنے کے کارن وہ مسلمان بھی جنگلی مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ بات اللہ نے کہی ہے۔ مسلم بھاگ 5-6 جو ایک ہی میں ہے، اس کے ترجمہ کار ہیں وحید الزماں رحمۃ اللہ۔ پیج نمبر 2، اور اس کا بھاگ 5-6 بھاگ ہے۔ مسلم حدیث میں یہ حدیث ہے، جن کو دیکھنا چاہیں آپ دیکھ لیں۔ یعنی اس حدیث کی روشنی میں جو دنیا میں تقریباً 237 دیش ہیں، 58 مسلم دیش کو چھوڑ کر کے جہاں جہاں مسلم الپ سنکھیک کی حیثیت سے رہ رہا ہے، ان کو اللہ کا رسول کا دیا ہوا لقب یہ ہے کہ وہ جنگلی مسلمان ہیں۔ یعنی جیسے جنگل میں کا ماحول ہے، ویسے ہی ماحول میں وہ رہ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کریں؟ ایسے جگہ جو لوگ پھنس گئے ہیں وہ کیا کریں؟ جو کہتے ہیں کہ میں بائی چوائس یہاں پر ہوں، انہوں نے تو دراصل قرآن کی اس آیت کا، سورہ النساء کی آیت 97، 98، 99، 100 اس کا انکار کر دیا ہے، اور حدیث مسلم کی اس حدیث کا انکار کر دیا ہے، جو کہتے ہیں کہ میں بائی چوائس ہوں یہاں، بائی چانس نہیں ہوں۔ ان کا معاملہ تو اللہ کے ذمہ ہے، اب ان کو اللہ کے ہاں جواب دہی ہے۔ ہاں، جو لوگ یہاں پر پھنس گئے ہیں، یا جو اور لوگ اب اس سے بچنے کا راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اللہ سے بچ جائیں، ان کے لیے ایک راستہ ہے کہ وہ ستیہ کی استھاپنا کے لیے، سچ کو غالب کرنے کے لیے اگر جد و جہد کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیے، اس میں آخری بات یہ ہے کہ بھائی میں نے جو کہا یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، اور میں نے اس کا حوالہ بھی دے دیا ہے۔ اگر کسی بھائی کو لگتا ہے کہ یہ بات غلط ہے تو وہ کسی اور سند کے ساتھ قرآن اور حدیث صحیح ستہ کی، حدیث میں صحیح ستہ کی، یعنی نمبر 1 پہ بخاری، نمبر 2 مسلم، نمبر 3 ترمذی، نمبر 4 ابو داؤد، نمبر 5 نسائی، نمبر 6 ابن ماجہ کی روشنی میں اگر کوئی سند دے کر ہماری بات غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم بھی آپ کے دینی بھائی ہیں، ہمیں بھی گمراہی سے بچانے کی آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اگر ایسی سند آ جائے گی تو انشاءاللہ ہم اپنی باتوں سے توبہ کر لیں گے۔ آج تاریخ ہے 1 جون 2023۔